салом ба ҳамаи тамошобинон, хуш омадем ба канали Арзанда. имрӯз ҳаво бениҳоят хушрӯ, офтоббак. ҳозир ҳаво камтар гирифтагӣ не ки ҳаво беҳад нағз. чанд рӯз аст ки ҳаво ҳамин хел офтобаки хушрӯ, ҳаво нағз. мо мегӯем ки берун мебароем, лекин ҳеҷ вақт нашуд ки берун бароем. ва имрӯз акнун камтар бекор шудем. Нилуфар Катиёзи берун рафтистем. ман имрӯз торти Наполеон тайёр кардестам. Хамираша тайёр кардам мондаму яхдонда мондам ва Нилуфар Кати берун буромадем. Баъд вази дадашам ним соат пас мебиёянд. гуфтем ки хай камтар берунда гардем, ҳавои тоза. барои он ки хела шуд ки берун набаромадаем. бинед аллакай то ҳозира хел адванчико ҳастанд. баргҳо заминда рехтагӣ, ҳамсоя дарахташ намхел зард шудагӣ, баъд ҳавли мода мерезад баргош. ва че берунда? Че берунда? Ай, чо кадестай машина? Чья? Большая машина, да. Рафте Макым. Рафте. Мана омадинак. Чико мекунен шумо? Види инҷа машина бисёр. Раҳ бисёр пробка, барои ҳамин ҳама раҳи майдачакаси омадистанд, да? Машина. Да. Ана михе истинака. Ана диди чи қаб много машина омадистай ҳама. Раҳ пробка. Да. Бо че? Не, машина молока. Ай, машина и молоко дошта? Машина. Бо чи буде? Да. Ну, гап занен кани. Давай. Песенкаша хонад кани, телефон. Не, телефон нет. Чиба? Телефонмаша намехонен песенкиша? Нет. Чиба? Нилуфар? Нет. Аккуратно, бо нағалтин. Ҳозир як бор ғалтидагам хел давида. Берунда авай. Раҳда мошин бисёр буд, барои ҳамин мо гуфтем ки хона хубзараш биёем ҳамин ҳавлида гардем. Нағзтар. Биё занина кумячка. Зан. Бай. Истинака ҳамуҷада. Бай. Кани мячик. Ну, мячика занен охе. Не хочу. Чипа не хочу. Алакай бас? Не печенье. Ай, надо фақат печени пазад. Папа. Чӣ пухтестин? Нет. Кани кашад? Нет. Нет. Чӣ мекашӣ? Енот. Енот? Енот. Енот мекани кашани енот. Там куш.
чашмакош буде. Мама, не но. Не но. Мишка накашидин. Нет. Мишка нет. Не вот. Что за Миш? Вай, бо мишка каштестин вай. Заминда кашен, заминда хусруме кашад. Мана. Мишка, чашмакоша кашад кани? Маленький. Як-то чашми калон дорада. Маленький. Это тамако. Инаш чайба, биниш? Биниш. Лабошка не мана, ино чашмакош будай. Тамако. Ана. Лабоша чи? Маля бош. Лабакошка не. Мана хе, ана хе. Ханди дестай, ана михел. Я. Попоша каша дако. Дастоша бад попоша. Калонтар кашин да? Бад калаш ай почоша калон мешад. Ана хел. Я. Жатик, Миш. Да. Жатик. Не, и мишка что, зайчика гушакош вот длиннее гуфти кози. Жатик. Да, а кывай попогой мишка кашин, кати дастош. Анавай дастош подай. Калонтар кашин, дастош пеши калаш дам. Мана мишка ему тайоршит. Мана их. Это Миш. Опа! Кани? Да. Опа! Опа! Ну, равен гирен шохе. Чхалта ҳозира ҳама ҷо сабзи хушрӯ. Ҳамақа биё рафтем бай тараф ма шумо да грибочки нишонтиям. Чанд намуди ҳамихел гриби ягон чи мехӯрдай бинен болоҳа каша чизе хӯрдай мана инашам ҳамихел. Болоҳакои грибия чизе хӯрдай. Ман инаша ҳоли назне инашам алакай чизе бинен алакай болошда чизе ҳаст. Амин вая хӯрдиян. Мана инаша ҳечи нахӯрдай, инаш хуш роҳат истодай. Биё мана инҷои бин чи дадаш унҷода моя нигоҳ карда истоди. Гирехтон. Рафтем дадаш омадан. Ман рафтам пеши дадаш. тамошобинони гиромӣ, ман дирӯз торти Наполеон тайёр кардам. Ана ҳамин хел шудак. Дар ҳақиқат бениҳоят болаззат шудаги аст. Тамошобинони гиромӣ, ҳатман шумо низ тайёр кунед. Боварӣ дорам ки ба шумо писанд меояд. Барое ки ман ин рецепт кати якум бор тайёр кардам. Дар ҳақиқат беҳад бамаза шудагӣ, зур шудагӣ ба ман беҳад маъқул шуд. Аз вай наполеонҳое ки масалан варақи мулоим ҳаст, он хел нест. Ин дигар хел ҳаст, ҳама хел варақу, лекин чӣ хел гӯям, хрустящи гӯем бо забони русӣ, ана ҳамон хел шудагӣ ҳаст. Ин рецепт якумаш ки беҳад осон аст, дуюмаш ки бамаза ҳаст. Ман он қадар торти Наполеон тайёр намекардам.
چی خیلی گم آن قدر نه عموما تیار نمیکردم تورت ناپلیون برای آن که بسیار نازکی ها دارد و نه هر کس میتونه تورت ناپلیون رو تیار کردن همین خیلی ورقی خوشرو کردن برای همین من تیار نمیکردم لیکن با رسپت نو تیار کردم در حقیقت با مزه شدگی و اکنون دیگر با همین رسپت تیار میکنم شما نیز تماشابینان گرامی حتما با همین رسپت تیار کنید و باوری دارم که دیگر از آن ناپلیون ها تیار نمیکنیم اگر که به شما هم خیلی ناپلیون خروستیش معقول باشد اگر همان خیلی ناپلیون میباشد همین خیلی شدگی الکای یک صبح سحرده نیمی تورت نیست نیلوفر نو завтрак کرده امروز ما سویت نداریم سویت یک کشتیان نمیدونم بیرونده چی ریموند رفته است گفتن ما امروز این صبح به سویت با مزه بودای تورت تورت با مزه بودای نگفتین کو با مزه یا که نه بیرون امروز هوا کمتر گرفتگی شمال لیکن ما خیلی کمتر بیرون میبرویم میگردیم برای اون که همه کارو باری خانه کردگی صبح سحر خیرت که همه کارو کرده شدم و حاضی باشد بیکار خنوک و ترزه حاضی میپوشم حاضی نیلوفر خورده شود بعد بیرون میریم تماشا ما بیرون برآمدیم رفتیم بیرون برآمدیم بیرون هوا کمتر شمال سالقین هوا اکورات نه گذر آنا میخه تماشابینان گرامی با کی هم خیلی سنگچه بازی میکرد وقتش در ما هم وقتی که طلبه مکتب بودیم بعد هم خیلی سنگچه بازی میکردیم شما پیچی نکردستین سنگچه بازی نکردستین سنگچه بازی میکردیم رزینکا بازی میکردیم скакалка بازی میکردیم طلبه مکتب بودیم بعدی درس ما همه وقت скакалка بازی یا که رزینکا بازی جوک بود حاضر باشد خیلی بازی ها نیست نه پبیده بازی نه رزینکا بازی نه سنگچه بازی که عموما حاضر همه تلفن اینترنت